आज प्रेस सम्मेलन डाकर गोटे उद्देश्य यहाँ कि आमर गत 7/8/2024 तारीख राति 9:30 पाखापाखि आमर फुलझरण टेम्पल पाखापाखि जोटा कि आमर सदर थाना देगाँ रास्ता अच्छी शिवतला हो जो रास्ता फुलझरण टेम्पल पाखे से एसडीबी फाइनान्स कंपनी जड़े कर्मचारी जहाँ ना डोलामणि प्रधान तांठार कैश सब रुपये 93,000 किसी दुर्बृत्त रबरी कर नहीं गले बोली से गोटे कंपनी को रिपोर्ट करदे। कंपनी मैनेजर ना हूँ संतोष कुमार हरिचंदन से आसिक सदर थाना संक्रांत 93,000 रबरी हो जाए पिटामारा कर गोटे रिपोर्ट कले। रिपोर्ट आधार सदर थाना 319 नंबर केस 309/4 BNS आधार गोटे केसटे रेजिस्टर्ड होता जेहेतु कैश पाखापाखि 1 लाख इनवॉल्वमेंट थी आम गोटे टीम करूँ साइबर हेल्प नहीं लोकल इंटेलिजेंस नि तदंत समय जना पड़ा कि एथिरे निजे जी फाइनेंस कंपनी जी कलेक्शन करुले से ही यहीटा गोटे नाटक रची निजे पैसाटा को हड़प करते आम सी आउ जड़े जो पीयूसी पुओ अच्छी सज्जन दंता जार घर हूँ टकराल दंता टकराल आनिकी से पैसाटा को हैंड ओवर कर देते आमती गोटे नाटक करी मोर रबरी होगला बोली रिपोर्ट करदे। कैश 60,000 रिकवरी होती मोबाइल 2टा सीज जो थे कि फोन पे रे जो सीजर कैश किसी अमाउंट अच्छी बाकी रेस्ट अमाउंट ताकू इन्वेस्टिगेशन चलती रिकवरी करने आम चेष्टा करूँ। बर्तमान बहुत जगह आम देखुचु फाइनेंस कंपनी माने बिना क्यारेक्टर वेरिफिकेशन एम्प्लॉय मान को रखी दौरान जो मैंने कि पछरे फाइनेंस को जो पैसा कलेक्शन पैसा को निजे आत्मसात कर तो यहाँ गोटे रिकवरी होम आज मुदाला 2 जन अरेस्ट होती फरवर्ड करा ना सेमती किसी इंजुरी नाला मोबाइल टाक भांगी देते बोली से गोटे रिपोर्ट करते मोबाइल भंगा मोबाइल आमको देते सीजर आम करूँ बट किंतु प्रकृत में भीतर को जाए तदंत करापर से निजे इनवल्व थे और गोटे पल्सर गाड़ी और पीयूषर गोटे गाड़ी स्कूटी गाड़ी बर्तमान 93,000 लुट होता बोली आमर एफआईआर दिखाई से एफआईआर बर्तमान 60,680 कैश तार नगद बरामद हो बाकी तार फोन पे रे बाकी पैसा किसी अच्छी आम बर्तमान तदंत अच्छी बाकी पैसा से लास्ट आगरू ये भारत फाइनेंस काम करूला आउ सेठे तार क्यारेक्टर सेमती बदमाशी थिला बोली ताको बाहर कर देथिले जो बर्तमान नुआ एडीबी फाइनेंस कंपनी यही 6 मास है रही काम करूला सेमती योजना तार एमती थिला कि लेट आवर पर्यंत आम आगु फाइनेंस कंपनी मान को कहीचु जे तुम संध्या पूर्व निश्चय बैक कर कैश आनला मोस्टली फोन पे रे आपण मैंने कैश कलेक्शन करूँ नगद कैश हाथ में आणतु नहीं तो बर्तमान सी सेटा को जेहेतु तार इंटेंशन गलत थिला तेणु से लेट नाइट पर्यंत कलेक्शन कर गोटे नाटक कर रही 9:30 पाखापाखि आसिक मैनेजर को रिपोर्ट करदेला कि फुलझरण जोटा कि आइसोलेटेड जगह अच्छी से जगार मोट रबरी होगला बोली रिपोर्ट आम हाँ निश्चित रूप से चैलेंज जेहेतु निजे जी कर्मचारी कलेक्शन करुले इनवल्व होते तेणु धरने निश्चित रूप से चैलेंज थी बट जो प्रकार से स्टेटमेंट देले एवं आम मोबाइल आसबूर वेरिफिकेशन कलु तापर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एगेंस्ट रे जाऊला तो हिसाब से इंटरोगेशन कलापर से निजे मानी कैश मो ना संतोष कुमार हरिचंदन मुझे बलांगीर शाखा एचडीबी फाइनेंस 1.5 वर्ष है काम कर ब्रांच इंचार्ज हिसाब से ठीक अच्छे जे आज जहाँ को अरेस्ट कराला से आपन कंपनी में काम करते सर से तो मोर कर्मचारी थे आज की 3 मास हम जोटा कि द्वारा रबरी होता 7 तारिख राति 9:30 9:20 30 भितर होता तो मुझे आगु भी कॉल भी करी मुझे
ନିଜର ଲୁଟ୍ ଭଳିଆ ଏକ ନାଟକ କେମିତି ସେ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ, କେସ୍ କରିଥିଲୁ ରବରୀ କେସ୍ରେ। ଏମିତି ନାଇଁ କାହାର ପର୍ସନାଲ୍ ହିସାବରେ କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା, ରବରୀ ହିସାବରେ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ ନିଦ ଟୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ପରେ ସାର୍ଙ୍କ 3 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ରବରୀ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହେବ ବୋଲିକା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା ନା କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ ହେଉଛି, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର୍ଟା ତାଙ୍କର ବି ଚେକ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆଇଦର ମୋ ହିସାବରେ ବୋଧେ ଲୋଭ ହେଇକି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ଥିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ବି ଏମିତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର ହଁ ସାର୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରୁନି ସାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବି କହିପାରିନି, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ତ ଚେକ୍ କରିକି ହିଁ ପିଲା ହାଇରିଂ କରେ, ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ଥିବ ବୋଲି ତ ଯାହାହେଲେ ଷ୍ଟାଫକୁ ରଖା ହେଇଛି। କଲେକ୍ସନଟା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ? ସାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ 12ଟା 1ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଏ। ଯଦି ହେଭି କ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ସତର୍କ କରିଥିଲି, ପଳେଇ ଆସ 6ଟା 6:30 7ଟା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ଯଦି ବାହାରିବ ମୋତେ କଲ୍ଟା ବି କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଲ୍ କଲେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ୍ କଲି ସେ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ। ନାଇଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଦେଇନି, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହେ ଯଦି ଆସିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇକି ଯିବି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ସେଦିନ ତ ସିଏ ସେମିତି ଆଉ ମୋତେ କଲ୍ କଲେନି, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି କଲେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି 9:40 ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେ ମୋ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଆଉ 9:45 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଏଇଠି ରବରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ରୋବେରୀ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ? ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ରାତିରେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସାର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଘୋଷଣା କରୁଛି।